अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डायरेक्ट लाइन। मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे सिपा सालार की। न्यूयॉर्क टाइम्स ने आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की कायदाना सलाहियतों का इतराफ़ किया है। कहा गया है कि भारतीय जहरियत पर जनरल आसिम मुनीर की क़यादत में मिसाल कायम की गई। आपको बताते चलें कि गुज़िश्ता जुमेरात को फ़ौजी मशक़ के दौरान एक टैंक के ऊपर खड़े होकर जनरल आसिम मुनीर ने मैदान में मौजूद फ़ौजियों से खिताब किया और कहा कि कोई इबहम नहीं होना चाहिए। भारत की जानिब से किसी भी फ़ौजी मुहिम जोई का फ़ौरी, पुरज़्म और भरपूर जवाब दिया जाएगा। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ये पाकिस्तान के इस अज़्म का हवाला था कि वो किसी भी भारतीय हमले का मुकाबला करेगा या उससे आगे बढ़कर जवाब देगा। पाकिस्तान की आर्मी चीफ का जवाब सियासी हिसाब किताब से बढ़कर मालूम होता है। पैनल के सामने सवाल ये रखेंगे कि क्या जनरल आसिम मुनीर की क़यादत पाकिस्तानी फौज के लिए एक नया रुख साबित होगी। सवाल ये भी होगा कि क्या सिपा सालार की कायदाना सलाहियतों के तरफ से आलमी ताल्लुकात में बेहतरी आएगी। आज की दूसरी स्टोरी में हम बात करेंगे वफाकी वज़ीर इत्तलात ने बैनुल अक़वामी मीडिया के हमरा LOC का दौरा किया है, जिससे भारतीय प्रोपेगेंडा बेनकाब हो गया। इस दौरे के दौरान ज़मीनी हक़ाइक़ मीडिया के सामने, इंटरनेशनल मीडिया के सामने पेश किए गए। उन जगहों पर गैर मुल्की सहाफ़ियों को ले जाया गया जिन्हें भारत ने मुबैना तौर पर दहशतगर्दी के ठिकाने करार दिया था। मीडिया नुमाइंदगान ने ज़मीनी हक़ाइक़, मकामी आबादी की गवाही और हालात का खुद मुशाहिदा किया। आलमी मीडिया के सामने ज़मीनी हक़ाइक़ पेश करना किस कदर कारगर साबित होगा और इसके साथ साथ सिफारती महाज पर पाकिस्तान की जो काविशें चल रही हैं, क्या वो काफ़ी हैं या उन्हें मज़ीद मौसर करने की ज़रूरत है। पैनल के राय पे जानेंगे और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम बात करेंगे कौमी असम्बली में भारतीय जरहियत पर करारदाद मंजूर कर ली गई है। करारदाद में ये कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के इल्ज़ामात को मुस्तरद करता है। कौमी असम्बली दहशतगर्दी की हर किस्म की मजम्मत करता है। भारतीय आबी जरहियत जंग का ऐलान तस्वुर होगी। साथ ही साथ पाकिस्तान की कामयाब सिफारती कोशिशों की तारीफ भी की गई है। भारत दुनिया के सामने बेनकाब हुआ है। कौमी असम्बली में जो करारदाद पेश हुई है और फिर मुतफ़िका तौर पर मंजूर हो गई है तमाम जमातों की जानिब से, कितना फ्रूटफुल इम्पैक्ट इसका रहेगा और इस सूरत हाल के तनाजुर में पूरी पाकिस्तानी कौम का एक पेश पे आना जबकि भारतीय कौम का बिखर जाना किस नतीजे की तरफ इशारा दे रहा है। इन तमाम सवालों के जवाब जानने के लिए मेरा पैनल मेरे साथ मौजूद है। तारुफ मैं आपसे करा देती हूँ। मोहम्मद आदिल साहब ने हमें ज्वाइन किया है स्टूडियोज़ में, नसीर वागा साहब हमारे साथ मौजूद हैं और आमिर खाकवानी साहब भी आज के डिस्कशन का हिस्सा होंगे। सबसे पहले आदिल साहब, न्यूयॉर्क टाइम्स की बात करते हैं। आर्मी चीफ की कायदाना सलाहियतों का एतराफ़ किया है, तारीफ़ की है। क्या ये क़यादत पाकिस्तानी फ़ौज के लिए एक नया रुख साबित होगी और न्यूयॉर्क टाइम्स की इस तरह से तारीफ़ करना कैसा इम्पैक्ट इसका देख रहे हैं आप? देखिए, मौजूदा हालात में तो एक बड़ा इम्पैक्ट जो है यकीनी तौर पर इसका पड़ेगा और इंटरनेशनल मीडिया इस चीज़ का एतराफ़ कर रहा है और जिस तरह की कायदाना सलाहियत का हम मुसलसल जो है उनकी तरफ से मुज़ाहरा देख रहे हैं, जिस तरह से उन्होंने अभी तक सूरत हाल को जो है भांपते हुए जिस तरह से टैकल किया है, जिस तरह से भारत को जवाब दिया है, तो यकीनी तौर पर ये एक मजबूत पाकिस्तान और मजबूत क़यादत जो है वो उसकी निशानी है। आर्मी चीफ ने आज जो है एक तो न्यूयॉर्क टाइम्स जो है उसने लिखा है आर्टिकल आर्मी चीफ के ऊपर और फिर इससे पहले वो पाकिस्तान के हवाले से भी बहुत सारी चीज़ें लिख चुका है, इंडिया के हवाले से भी लिख चुका है। आज आर्मी चीफ ने जो है वो यहाँ पर कुछ लोगों की मुलाकात भी की है, वर्कशॉप जो बलूचिस्तान सिक्योरिटी वर्कशॉप है उसके शुरा से, उस पर भी उन्होंने बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है इंडिया को मैसेज दिया है कि अगर वो कोई जारियत करेगा तो उसको भरपूर जवाब दिएगा। सबसे अहम चीज़ ये है कि आप अपना जो फ़ौज का मोराल है वो किस तरह से बुलंद रखते हैं, अपनी कौम का मोराल जो है वो किस तरह से बुलंद रखते हैं। बहुत सारे पॉलिटिकल इश्यूज़ हैं जिसके ऊपर आज आर्मी चीफ ने उस पर भी बात की है। उनका ख्याल है कि जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो तमाम कौम को जो है वो मुत्तहद होना चाहिए और इस तरह के मामलात में जब मुल्क की बात हो तो फिर उस पर 100 हज़ारों जो है वो आसिम मुनीर जो है वो कुर्बान है। जब वो आपका आर्मी चीफ इस किस्म की बात कर रहा है तो बाकी जो पॉलिटिकल लोग हैं उन्हें भी जो है वो इस तरह का एक सोच का मुजाहरा करना चाहिए। तो जब तक आप मुत्तहद नहीं होंगे, जब तक आप फौज के पीछे खड़े नहीं होंगे जिस तरह से, तो आप उसको दुश्मन को किस तरह से मौसर जवाब दे सकते। तो इसलिए ज़रूरी तो यही है कि पूरी फौज जिस तरह से अब तक पूरी कौम ने जो है एक मुजाहरा पेश किया है। असम्बली में कल एक ब्रीफिंग हुई, उसमें भी तमाम पॉलिटिकल पार्टीज मौजूद थी। आज कौमी असम्बली के अंदर भी एक करारदाद मंजूर हुई, उसके अंदर भी मुत्तफिका करारदाद थी। तो ये एक बड़ा अच्छा मैसेज है पूरी दुनिया के लिए कि जब अगर दुश्मन
पाकिस्तान की तरफ मैली आंख से देखेगा तो पूरी फौज, बिल्कुल ऐसी पूरी है, कौम पूरी जो है फौज, वो पूरी एक कौम, पेज पूरा पर होगी पाकिस्तान और एक पेज उसको पे नजर आ रहा है। और अगर जवाब हम भारत देगी। की बात करें तो वहाँ पे हमें डिस्प्यूट्स नजर आ रहे हैं। नसीर वागा साहब, बड़ी हैरानकुन सूरत हाल ये है कि अगर हम रकबे की बात करें, आबादी की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, तो भारत के मुकाबले में पाकिस्तान एक छोटा मुल्क है, लेकिन व्हेन इट कम्स टू दिफाई सलाहियत तो पाकिस्तान बिल्कुल बराबर है भारत के। और अब आर्मी चीफ की इस तरह से तारीफ कर देना, कितना फ्रूटफुल इसका इम्पैक्ट होगा, और क्या ये जो एतराफ़ है ये पाकिस्तानी फ़ौज की कामयाबी की अलामत है? देखिए, रकबे के लिहाज से ही नहीं बल्कि आप अपनी फ़ौज और अपने जहाज़, मिज़ाइल, तमाम चीज़ें जो भी जंगी साजो सामान है, उस हवाले से भारत जो है वो पाकिस्तान से डबल है। बिल्कुल। लेकिन जो जुर्रत, हिम्मत और शहादत का एक जज्बा है वो वहाँ कभी दिखाई ना दिया है, ना देगा। ये है पाक फ़ौज की सलाहियतों का, सब लोग उनको सलाम पेश करते हैं। बात यह है कि पाकिस्तान की फ़ौज को बड़ी क्लैरिटी है उनके अंदर। आप देखें, पहले दिन से, जिस दिन से भारत ने जारियत करने की कोशिश ही की है, किस तरह करारा जवाब उनको मिला है पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से और पाकिस्तान के अवाम की जानिब से भी और पाकिस्तान के सियासतदानों की जानिब से भी। अब इस वक्त पूरी कौम, तमाम सियासतदान यकजान होकर अपनी मुसल्लह अफवाज और अपने मुल्क के साथ खड़े हैं। बात होती है क्लैरिटी की। पाक फौज जब दहशतगर्दी के खिलाफ बात करती है तो बड़ी क्लियर होती है, उसमें कोई एम्बिगुइटी या कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ती। बिल्कुल यही बात भारत के खिलाफ भी हुई। जैसे भारत ने इरादा ही अभी किया था कि उनके सारे इरादों को खाक में मिला दिया गया, वहां एक ऐसा खौफ तारी हुआ। आप देख लें कि उनके जनरल्स जो हैं वो अपनी ही हुकूमत के खिलाफ बातें कर रहे हैं, एक्सपोज कर रहे हैं, अपनी हुकूमत को नंगा कर रहे हैं। वो उनके जनरल्स हैं जिनको वो मुअत्तल कर रहे हैं। फौज के अंदर एक खलबली मची हुई है, कोई यानी उनको समझ नहीं आ रही हमने क्या करना है, ना उनके अंदर कोई इत्तेहाद है। अच्छा, इससे भी बढ़कर भारतीय कौम को देखें वो कितने हिस्सों में तकसीम हो गई है इस बात पर। उनके अपना ही सोशल मीडिया, उनके अपने ही जर्नलिस्ट, उनके अपने ही सोशल मीडिया के लोग जो हैं वो भारतीय फौज और उसी पहलगाम वाक़े की को निगेट कर रहे हैं कि ये तो वाक़या हुआ ही नहीं है। कैसी आप मुझे पाकिस्तान से कोई एक बयान, कोई एक किसी बंदे का कोई दिखा दे, पूरी दुनिया दिखा दे कि किसी ने पाक फौज के बारे या इसके बारे में कोई बात, इसको कहते हैं इत्तेहाद। ये है पाक फौज की मोहब्बत और कमाल जो इस मुल्क के साथ है। और ये जो इत्तेहाद है यही दुश्मन के दिलों पे एक धाक बिठा रहा है और हम देख रहे हैं कि ये धाक बैठ भी रही है। खाकवानी साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं कि मोदी सरकार की बड़ी बड़ी बढ़कें, लेकिन फौज खौफ का शिकार है। डिस्प्यूट हमें नजर आ रहे हैं, बड़े बड़े ओहदेदार जो हैं फौज में उनको निकाल दिया जा रहा है और अगर जो लोग मौजूद हैं वो भी मोदी सरकार के खिलाफ बातें कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम पाकिस्तानी फौज की बात करें तो इस वक्त पूरी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ मौजूद है। फिर सिपा सालार की क़यादत की तारीफ हो जाना, कितना इसका इम्पैक्ट रहेगा और आप किस तरह से देख रहे हैं कि जो बढ़के हैं भारत की, क्या ये सिर्फ बढ़कों तक ही महदूद रहेगा? देखिए, इसमें बड़ा क्रेडिट जाता है और मेरा ख्याल है हमारी तैयारी को भी जाता है, हमारी फौज को, और ये मौजूदा भी और इससे पहले वाले भी जो यहाँ पे फौज के सरबराहान रहे हैं, जो मारीन थे जिन्होंने बसाजी की। क्योंकि आप देखें ना कि हमारे वेपन, ज़ाहिर बात है, वाक़ा साहब ने ठीक कहा कि इंडिया के मुकाबले में तादाद में तो कम है काफी, उनका बजट ही बहुत, मेरा ख्याल है कल मैं पढ़ रहा था कि 2024 में उन्होंने पाकिस्तान के डिफेंस बजट से 9 गुना ज्यादा, 9 टाइम ज्यादा उन्होंने बजट खर्च किया। ज़ाहिर है तो वो उस वक्त है, लेकिन पाकिस्तान ने अच्छे जदीद हथियार पाकिस्तान के पास हैं। मतलब उन्होंने रफाल जैसा जदीद और इतना महंगा और भारी, यानी बहुत एक वो समझिए कि बहुत महंगा हथियार समझा जाता है, वो लिया था पाकिस्तान ने। उसको काउंटर करने के लिए ये J-10C जो है, ड्रैगन जो हमने चाइना से ली है, वो बहुत अच्छा काउंटर करने का एक प्रॉपर यानी एक फाइटर हथियार है। तो हमने अपनी कैपेसिटी, हमने ये साफ देखते हुए कि हमने जंग करनी, हमारा जो एक एडवांटेज हमें यह है कि हमारा कुछ जारहाना अज़ाइम नहीं होते। हमने ये नहीं कि हम इंडिया पे अटैक करके उन पे कब्जा कर रहे हैं, हमने दफा करते हैं और बेसिकली हम अमन की बात करते हैं। तो हमने अपने हथियार जो हमारी कुव्वत है, अस्करी कुव्वत, खास तौर पे कुव्वत तो चलो है ही, लेकिन हमने मिसाइल प्रोग्राम जिसका डेवलप किया ना वो बहुत आला है। और पूरी दुनिया से जो मुझे दिलचस्पी है डिफेंस मैगजीन द्वारा देखते रहता हूँ, तो पाकिस्तान की मिसाइल खासतौर पर अबाबील जो है वो तो ये कैपेसिटी है जो
5 जो सुपर पावर्स हैं, जो सिक्योरिटी काउंसिल की मस्कुलर मेंबर्स हैं, ये अमेरिका, रूस और बर्तानिया, फ्रांस और चीन के अलावा छठा पाकिस्तान है जिस तरह इस तरह का एक मल्टी जो एक बनाया मिसाइल पाकिस्तान ने। तो मेरा ख्याल है ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो जिस वजह से लोग भड़के मार रहे हैं, अमली कार्रवाई नहीं कर रहे। मतलब उनके जो एंकर्स हैं वहाँ पे, टीवी एंकर्स, ब्लॉगर, उन्होंने एक आग लगाई हुई है ना, बिल्कुल। ये वो रोज समझते हैं यूं कर दे, मिसाइल मार दे, उन्हें पता है कि इंडिया एक मिसाइल। खाकोनी साहब, मीडिया बहुत बुरा रोल प्ले कर रहा है और ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हमने देखा है कि भारतीय मीडिया इसी तरह का रोल प्ले करता है, जल्दी पे नमक छिड़कता है और आग जो है उसको हवा देता है। आदिल साहब, एक तरफ हम देख रहे हैं न्यूयॉर्क टाइम्स सिपा सालार की तारीफ कर रहा है, तो दूसरी तरफ वो जो इस हमले से पहले उनका बयान था जिसमें उन्होंने कश्मीर को शारक करार दिया था पाकिस्तान की, उसको भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और उसी तनाजुर में कहा जा रहा है कि उनका ये बयान आ जाना, उसके बाद ये हमला हो जाना, तो वो उसको रिलेट कर रहे हैं। देखिए, ये जाहिर सी बात है, जो इंडिया है वो मौका ढूंढता है इस तरह की, जो आर्मी चीफ की तकरीर थी इस्लामाबाद में कन्वेंशन के दौरान, और उसके बाद फिर उन्होंने, आपने देखा कि वो टैंक के ऊपर खड़े होकर जो एक अपने कारकुनों, अपने जो जवान है उनका जिस तरह से हौसला उन्होंने बुलंद किया, तो उसका एक इम्पैक्ट तो होता है। तो दुश्मन को तो ये चीज़ें खटकती हैं, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि फ़ौज जो है हमारी जो है वो कितनी मौजूदा हालात के मुताबिक जो है वो तैयार है। अगर इंडिया ने जो है 9 अरब डॉलर से जो है वो 36 राफेल तैयारे लिए हैं 2022 में, उसके बाद देखें कि पाकिस्तान ने मुश्किल तरीन माशी हालात के बावजूद जो है अपने तैयारों को अपग्रेड किया है। इस वक्त जो हमारे जो काउंटर हमने राफेल के मुकाबले में किया है वो एक बड़ा मजबूत है, और भारत ने जो भी 2-3 दिन पहले जो एक कोशिश की थी उसको, उसका जवाब भी उसको मिल गया कि पाकिस्तान की जो एयरफोर्स है वो मुकम्मल तौर पर तैयार है, कंट्रोल लाइन और जो बॉर्डर है उसके ऊपर जो फोर्सेज हैं वो मुकम्मल तौर पर तैयार है। और फिर पिछले 2-3 दिन के अंदर जो हमने अपनी मिसाइल टेक्नोलॉजी का जो मुजाहरा किया है, पहले हमने अब्दाली जो है वो 450 किलोमीटर अब्दाली का जो है मुजाहरा किया, फिर आज जो है वो हमने 120 किलोमीटर के मिसाइल का जो है वो मुजाहरा किया, जिसका वाज़ा मकसद ये है कि पाकिस्तान, चाहे वो मिसाइल टेक्नोलॉजी हो, चाहे वो फ़ज़ाई जो मामलात हैं वो हों, या समुंदर के अंदर जो पाकिस्तान की फ़ौज है वो बिल्कुल मुकम्मल तौर पर अप टू डेट है। मौजूदा हालात के तकाज़ों के मुताबिक जो रवायती जंग है उस पर बिल्कुल पाकिस्तान की फ़ौज के पास मुकम्मल जो है वो हथियार है। और ये इसकी रीज़न और वजह जो है वो आपकी फ़ौज का जो लेवल है, जो आपकी जो क़यादत होती है फ़ौज की, उसका बहुत बड़ा रोल होता है कि वो अपनी फ़ौज को किस तरह से जो है वो अपडेट रखती है, हथियारों के मामले में भी और उनके बहरहाल के मामले में भी। तो दूसरी तरफ जो है, मैं ये एक बात कहना चाहूँगा कि जो इस वक्त पूरी एक मिलकर जो एक कोशिश है, वो चाहे हमारी पाक फौज की तरफ से हो, चाहे हुकूमत की सफारती एक्टिविटी हो, सफारती एक्टिविटी जो इस वक्त हम देख रहे हैं उसमें भारत को मुकम्मल तौर पर जो है, जैसे कहते हैं कि वो मुंह की खानी पड़ी है। पाकिस्तान ने अपना मौक़िफ़ जो है बड़ी क्लैरिटी के साथ जो है पूरी दुनिया के सामने रखा है। और आज जैसे बरतानिया को उन्होंने ऑफर किया है कि भी भारत ने झूठ बोला है पहलगाम में, अगर उसकी न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए, तो उन्होंने बरतानिया को पेशकश की है कि वो इसका हिस्सा बन जाए। फिर आप देखें कि रशिया की तरफ से जिस किस्म का रिएक्शन आया, फिर मलेशिया, फिर ईरान के वजीर खारजा जो पाकिस्तान के दौरे पे है, तो ये पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी है। और ऐसे में हम अमेरिका की बात जरूर करेंगे। वागा साहब, अमेरिका से बड़ी उम्मीदें वाबस्ता थी भारत को, और उन्हें बड़ा यकीन था कि जो ट्रंप है वो अपना जो वोट है वो भारत को देगा और भारत का पलड़ा भारी हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उसने कहा कि हम दोनों को देख रहे हैं, दोनों को जानते हैं और आप आपस में ये मामला तय करें। तो यहाँ पे भी सुबकी का सामना करना पड़ा है भारत को। देखें, ट्रंप एक समझदार और अक्लमंद अमेरिका का सदर है। ऐसी बात नहीं है कि वो एकदम भारत को अपने पलड़े में डाल रहे और पाकिस्तान की अहमियत ना समझे। जाहिर है उसका विजन है, वो सारा कुछ देख रहा है कि हकीकत में ज्यादती कौन कर रहा है। तो एक तो सारी दुनिया को पता चल गया है कि पाकिस्तान ही तो चीख के कह रहा है, आओ भाई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करो, अपनी टीमें भिजवाएं। कभी भारत, आप मुझे बताइए, भारत ने एक बार भी अगर किसी गैर मुल्क के किसी टीम को कहा हो कि आप आए और आप आके इसकी इन्वेस्टिगेशन कर लें, न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन, उन्होंने इवन लोकल सहाफियों को वहां नहीं जाने दिया, किसी को नहीं जाने दिया। आप देखें कि न्यूयॉर्क टाइम्स जैसा इतना बड़ा
اخبار اگر ہمارے جنرل کو آئرن مین لکھتا ہے تو ہمارے لیے یہ کتنی پراؤڈ کی بات ہے. اور سچ مچ میں آپ کو بتاؤں کہ ہماری فوج، ہمارے جنرلز آل اور آئرن مین، اور اسی وجہ سے بھارتی فوج کا مورائل بہت ڈاؤن ہے. میں آپ کو بتاؤں، بھارت کی افواج کے لوگ جب ان کو بتاتے ہیں نا ہمارے پاس اتنے جہاز، ہمارے پاس اتنے میزائل، ہمارے اتنے لوگ، تو وہاں ان کے دل میں یہ آتی ہے بات کہ یہ سارا جو کوڑ کباڑ ہم نے اکٹھا کیا ہوا ہے اس کے مقابلے میں ان کے پاس جو اس وقت جنگی ہتھیار اور تمام میزائل اور جہاز ہیں وہ کتنے ٹو دی پوائنٹ ہیں اور کتنے لیٹسٹ ہیں. پاکستان نے آج تک کبھی کوڑ کباڑ اکٹھا نہیں کیا، نہ کبھی گھٹیا تیارے رکھے ہیں. میں آپ کو ایک بات، وہ جو صاحب یہاں چائے پینے آئے تھے، آپ نے ان کا جہاز ساری دنیا نے دیکھا تھا، اس کی کیا حالت تھی. اسی سے ہی اندازہ ہو سکتا ہے کہ آپ پاکستان جیسے شیر ملک کے اندر آپ اس طرح کے گھٹیا اور گندے سے جہاز پہ آپ نے ایک پائلٹ کو بھیجا جو گرتے ہی لیٹ گیا اور معافیاں مانگنے لگ پڑا. ایسا نہیں ہوتا. آپ کو میں بتاؤں، خدا نخواستہ ایسی صورتحال میں کوئی پاکستان کا پائلٹ یا فوجی ہوتا، وہ کبھی بھی لوگوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر معافیاں نہ مانگتا، وہ شہادت قبول کر لیتا. یہ ہے حقیقت پاکستان کی افواج کی. بالکل ایسے ہی ہے. واقع صاحب، موازنہ اگر کیا جائے تو عامر خاقانی صاحب، جو بالی ووڈ موویز ہیں ان میں صرف ہم دیکھتے ہیں کہ بڑی بہادری کا مظاہرہ کیا جاتا ہے اور وہ جو ہیروز ہیں وہ جھوٹی، آلدو جو سٹوریز ہیں جھوٹی پھیلائی جاتی ہیں لیکن بڑے بہادر وہ دکھائے جاتے ہیں. یہ صرف ان کی موویز میں ہم دیکھتے ہیں. لیکن اگر ہم مورال کی بات کریں، کیا وجہ ہے کہ بھارتی فوج کا مورال ڈاؤن ہوتا ہے؟ ہم نے دیکھا کہ کشمیر میں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں. پھر اگر ہم بھرتی کی بات کریں تو اس میں بھی بہت کمی آئی ہے بھارتی فوج میں، اور فورسفلی بھرتی کیا جاتا ہے انہیں. مورال آپ کا بلند ہوتا ہے جب آپ ہائر مورل گراؤنڈ پہ ہو، اخلاقی برتری پہ ہو. فوج کو بھی پتا ہوتا ہے کہاں ظلم ہو رہا ہے. کشمیر میں جہاں پہ مقبوضہ کشمیر میں جہاں وہ ظلم کے بالکل ایک پہاڑ توڑ رہے ہیں، لوگوں کو مار رہے ہیں، اور بھی ہر جگہ جگہ زیادتی ہو رہی ہے. اور بہت سارے واقعات انڈیا کے اندر تو بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ خاص طور انڈین آرمی کے والے سے بہت ساری شکایات آتی ہیں. وہاں پہ ذات پات کے بھی مسائل چل رہے ہیں. وہاں پہ یہ بھی ہے سینئر افسروں اور جونیئر افسروں کے درمیان بھی بہت فاصلے ہیں، بہت سارے مسائل ہیں، موٹیویشن کا بہت سارے فرق ہے. سکھوں کے بہت سارے مسائل ہیں وہاں پہ، جو سکھ جو انڈین آرمی کا ایک اہم حصہ رہے ہیں ان کی بہت ساری شکایات، بہت سارے مسائل ہیں. تو اس میں یہ سب چیزیں مورال پہ فرق پڑتا ہے اس کا. اور اب دیکھیں نا، یہ جو واقعہ ہے اب انڈیا کے اندر بھی سوال اٹھ رہے ہیں. اب وہ سوالات لوگ اٹھانا آہستہ آہستہ شروع میں انہوں نے دبانے کی کوشش کی میڈیا کی طاقت سے، لیکن بہرحال ظاہر ہے لوگ سوال پوچھتے ہیں نا. لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر ایسا کیوں ہوا. اب تو بلکہ پلوامہ پہ بھی میں نے کئی چیزیں، کئی تحریریں پڑھی، رپورٹس پڑھی وہاں پہ، جو پلوامہ اٹیک پہ بھی جو 2019 میں بھی وہ سوال کر رہے ہیں کہ وہ انکوائری جو تھی ابھی تک نہیں سامنے آئی، 5 سال سے زیادہ ہو گئے. تو لوگ شکایت کو، لوگ مودی حکومت پہ اور ان کے تمام اقدامات کو شک و شبے کی نظر سے دیکھ رہے ہیں. یہ سب چیزیں فوج جو بھی اثر انداز ہوتی ہیں. فوج بھی تو ظاہر ہے کوئی سماج کا حصہ ہوتی ہے نا. ایسا نہیں کہ ان کو چیزیں نظر نہیں آ رہی ہے، انہیں چیزوں کو پڑھتے یا دیکھتے. تو میرا خیال ہے یہ سب چیزوں کا فرق ہے. پاکستان کا معاملہ اس لیے مختلف ہے کہ پاکستان کی آرمی ایک تو بالکل ہائیلی موٹیویٹڈ آرمی ہے، اور پاکستان چونکہ ایک ظالم نہیں ہے اس معاملے میں، تو بالکل ہی ویسے بھی پاکستان کا ایک پورا ایک ایجنڈا ہمیشہ من کر رہا ہے جنگ کا پاکستان نے اس طرح. اور ہمیشہ آپ دیکھیں کہ یہ ساری جو پہل جو ہوتی ہے یہ انڈیا کی طرف سے ہوتی ہے، اور وہ دباؤ ڈالتے ہیں. اور پچھلے کئی سالوں سے تو وہ مسلسل ڈالا ہوا ہے، کنٹرول لائن پر بھی وہ مسلسل فائرنگ کا سلسلہ جاری ہے. یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ خطے میں جو مودی کی چودراہ ہے وہ ختم ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اور یہ بھی کہنا غلط نہیں ہوگا کہ اس پورے ڈرامے میں مودی نے اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی ماری ہے. ناظرین، اسی کو ہم کنٹینیو کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ایک طرف بھارت ہے جو کہ نہ تو تحقیقات کر رہا ہے، صرف الزام لگا رہا ہے اور اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کر رہا ہے. دوسری طرف اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات عطاء اللہ تارڑ نے ملکی اور بین الاقوامی میڈیا کو لائن آف کنٹرول کا دورہ کرایا ہے، اور ان جگہوں پہ لے کے گئے ہیں میڈیا کو جہاں پہ کہا جاتا ہے کہ یہ یہاں پہ دہشت گردی ہوتی ہے. تو زمینی حقائق بھی سامنے رکھے گئے ہیں عالمی میڈیا کے سامنے. واقع صاحب، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو دورہ ہے اور زمینی حقائق کو پیش کرنا اپنے لوکل میڈیا کے سامنے بھی اور عالمی میڈیا کے سامنے بھی، کتنا فروٹفل امپیکٹ ہوگا اس کا؟ اب پوری دنیا نے دیکھ لیا کہ ہمارے وفاقی وزیر جو ہیں وہ کس طرح انٹرنیشنل میڈیا اور لوکل میڈیا کو لے کر اس جگہ پر گئے، لائن آف کنٹرول پہ گئے. انہوں نے جا کے سارے حقائق دکھائے کہ ہو کیا رہا ہے. دوسری جانب آپ دیکھیں بھارتی جو حکومت ہے اس کی ہٹ درمی
کس حد تک ہے کہ انہوں نے پہلگام میں جہاں وہ واقعہ کہہ رہے ہیں وہاں انہوں نے کسی کو جانے کی اجازت نہیں کی تھی، نہ ان کا لوکل میڈیا نہ انٹرنیشنل میڈیا وہاں جا سکے. اس کو کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. اب ان کے ذہن میں یہ بات بار بار آتی ہے کہ اگر ہم ان کو وہاں لے گئے تو وہاں تو حقائق سارے سامنے آ جائیں گے اور پتہ چل جائے گا یہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا. اب ایک سوال انٹرنیشنل میڈیا میں اور آ رہا ہے کہ دیکھیے جہاں پر یہ واقعہ ہوا ہے وہاں سے لے کر جو تھانہ ہے جہاں پہ یہ پرچہ درج ہوا ہے کم از کم 45 منٹ کا فاصلہ ہے اور 10 منٹ کے اندر وہ واقعے کے بعد وہاں مقدمہ بھی درج ہو گیا تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ سارا پری پلان تھا، یہ سب کچھ پہلے کر چکے تھے کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور اس طرح پاکستان کے اوپر الزام لگانا ہے. آج جو ہمارے وزیر صاحب کا جو دورہ تھا دیکھیے اس نے دنیا کو کس طرح کلیئرٹی دی ہے، کس طرح انٹرنیشنل میڈیا نے اس کو رپورٹ کیا ہے کہ یہ ہیں وہ باتیں، یہ ہیں وہ حقائق جو پاکستانی حکومت کے ذمہ دار لوگ ہمارے سامنے ان کیمرہ آ کے کہہ رہے ہیں. کسی بھارتی کی جرت ہوئی ہے کہ وہ ان کیمرہ آ کے بات کرے؟ بتائیں، ساری دنیا دیکھ رہی ہے، ساری دنیا کا میڈیا بھارت میں موجود ہے. کوئی آیا ہے ان کیمرہ ان کے سامنے بات کرنے کے لیے؟ کوئی نہیں آیا، کیونکہ ان کے دل کے اندر چور ہے. اور جو ان کیمرہ آئے ہیں، کیمرہ کے سامنے آئے ہیں، انہوں نے ان کے خلاف بات کی اور یہی بات کی ہے کہ یہ آلریڈی ڈیسائیڈڈ تھا جو کچھ ہوا ہے اور پھر وہ جو معلومات لیک ہوئی ہیں اس میں بھی سارا پلان جو ہے وہ پوری دنیا کے سامنے آ گیا ہے. عادل صاحب، عطا تارڑ کا یہ جو دورہ ہے بھارتی پروپیگنڈا کا، آپ کو لگتا ہے کہ مؤثر طریقے سے جواب پاکستان کی طرف سے دے دیا گیا ہے؟ جی بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں ایک بھارت کا نیریٹو تھا نا، اس نے پورا ایک سینیریو ڈیولپ کیا. پہلے پہلگام میں ایک فالس آپریشن ہوا اور پھر اس کی بنیاد پر ان کے میڈیا نے پورا ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی کہ پاکستان اس دہشت گرد واقعہ میں ملوث ہے اور اس کی بنیاد پر بھارت کو جو ہے وہ ایک جارحیت کا موقع مل جائے گا، انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ بھارت کا ساتھ دے گی. وہ پورا نیریٹو جو ہے پاکستان نے جو کاؤنٹر نیریٹو پیش کیا، وہ چاہے میڈیا میں ہو، وہ چاہے سفارتی بحاث پر ہو، وہ چاہے آپ انٹرنیشنل میڈیا کی جو بہت ساری رپورٹس ہیں آپ ان کو دیکھ لیں کہ پاکستان کا کاؤنٹر نیریٹو جو ہے کہ انڈیا جھوٹ بول رہا ہے. اس نے اس سے پہلے بھی جتنے جو فالس آپریشن کیے تھے وہ سب بعد میں جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے. اور ابھی بھی جو ہے وہ جو اس نے ایک طرف جو سفارتی کوششیں کی ہیں، جو سفارتکاروں سے ملاقات کی ہیں، اس میں کوئی ایویڈنس جو ہے وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ نہیں پیش کر سکا. لیکن جب دوسری طرف آپ دیکھتے ہیں پاکستان کے نیریٹو کو دیکھتے ہیں، پاکستان کے موقف کو دیکھتے ہیں تو اس میں ایک سچائی نظر آتی ہے، اس میں ایک حقیقت نظر آتی ہے. پاکستان اوپنلی پوری دنیا کو کہہ رہا ہے کہ آپ آئیں، اس تحقیقات کا حصہ بنیں اور جو دودھ کا دودھ ہے وہ پانی اس کو جو ہے وہ اس کو کرے. تو یہ ہے فرق نیریٹو کی. یہ نیریٹو کی لڑائی میں جو ہے پاکستان نے جو ہے وہ انڈیا کو بری طرح سے شکست دی ہے، سفارتی محاذ پر انڈیا کو بری طرح سے شکست دی ہے. اور دیکھیں جہاں تک بھارتی جارحیت کا تعلق ہے، بھارت ایڈونچر کرنے کی کوشش تو ضرور کرے گا. ابھی اس نے جو چناب سے پانی جس طرح سے بند کیا ہے وہ کوشش کرے گا کہ جیلم میں بھی یہ حرکت کرے. تو ایک ان کی طرف سے یہ تو مودی کا پرانا خواب ہے پاکستان کو بنجر کر دینا. خاقانی صاحب، ایک گروپ آف تھنک ٹینک یہ بھی کہہ رہا ہے کہ صورتحال گمبھیر ہے. پھر ہم ٹائم ٹو ٹائم کچھ ریومرز اٹھتی ہوئی بھی دیکھ رہے ہیں کہ صورتحال بڑی سنجیدہ ہو گئی ہے، بڑی نازک ہے اور ایک ہلکی سی چنگاری پورے خطے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے. آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، بالکل صورتحال تو ایسی ہی ہے. اگرچہ ویسے مجھے اب لگ رہا ہے کہ کسی بڑی جنگ کے چانسز مجھے کم لگ رہے ہیں. وہ چیزیں لگتا ہے وہ کیونکہ انٹرنیشنل سپورٹ اسے بالکل ملی نہیں. اور جس طرح ابھی ہم نے سب لوگ یہ بات کر رہے تھے، پاکستان نے اس دفعہ اپنا کیس زیادہ اچھے طریقے سے پیش کیا، نیریٹو اچھے طریقے سے پیش کیا اور اوپن رہے ہیں. مثلا کہ نا پاکستان نے تحقیقات میں عالمی سطح پہ تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے، غیر جانبدار تحقیقات کا. پاکستان تحقیقات میں شامل ہونے کو تیار ہے. پاکستان نے کنٹرول لائن پر جو انہوں نے انڈین الزام لگائے ہیں، پاکستان نے غیر ملکی مبصرین کو وہ دکھائی بھی ہیں. پاکستان سلامتی کونسل بھی جانا جا رہا ہے. اور دوست میں جو ایسے ملک جن کا لگتا تھا کہ انڈیا کے ساتھ کافی اچھا تعلق بن گیا ہے، ہمارے بھی دوست ملک ہیں، سعودی عرب وہاں پہ کافی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، سعودی عرب، ایران. لیکن وہ بھی انڈیا کی سائڈ لینے کے بجائے ثالثی کی کوشش کر رہے ہیں، پاکستان کے خلاف بات نہیں کر رہے. چین بھی، ترکی بھی اور دوسرے ملکوں نے کھل کے پاکستان کی حمایت کا اعلان کیا. ایون امریکن سپورٹ بھی اس طرح مودی کو، ایڈمنسٹریشن کو، مودی حکومت کو نہیں مل سکی. تو یہ سب چیزیں پاکستان کے حق میں گئی ہے. لیکن پھر بھی ابھی بھی چانس تو ہے، خطرہ موجود ہے کہ کوئی نہ کوئی کارروائی کرے. کیونکہ جتنی ایک ہائی پروفائل وہاں کھڑے ہو چکے ہیں وہاں پہ
انہوں نے اپنی لوکلی اپنے عوام کے لیے جتنا ان کو پاگل کر دی ہے، کوئی نہ کوئی ان کو یہ ڈرامہ کرنا پڑے گا، اور جیسے کوئی کاروائی نہیں ہوگی اور ایک سو کال کاروائی کرنے کا ڈرامہ کریں گے. ہلکی پھلکی سو کالڈ کاروائیاں تو بھارت کی طرف سے ہو رہی ہیں جس کا بھرپور جواب دیا جا رہا ہے. عادل صاحب، سنتاس معاہدے کو معطل کر دینا، اس کی خلاف ورزی کرنا بھارت کا وتیرہ ہے. اگر ہم شارٹ ٹرم کی بات کریں تو پاکستان نے ٹھیک ہے اپنا اسٹرانگ ایک بیانیہ بنایا، سفارتی محاذ پہ بھی بہت اچھے طریقے سے اپنا مقدمہ پیش کیا پاکستان کی جانب سے، لیکن یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ جو سنتاس معاہدہ معطل ہوا ہے ابھی فی الحال تو اس کو امپلیمنٹ نہیں کر سکتے، لیکن ان دا لانگر رن اگر بھارت جو ہے وہ ڈیمز بنا لیتا ہے اور جو اس نے پلان بنایا اس کو ایگزیکیوٹ کرتا ہے تو پھر پاکستان کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. تو لانگ ٹرم پلاننگ پاکستان کی اس کو لے کے کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیں 2005 سے جو ہے وہ بھارت یہ کوشش کر رہا ہے. 2005 میں اس نے بگیار ڈیم جو ہے بنایا تھا، اس کے نقشے کے اوپر پاکستان نے اعتراض کیا تھا. عالمی بینک میں جو ہے جو پاکستان اپنا کیس لے کے گیا تھا اور پھر اس میں بہت ساری تبدیلیاں اس ڈیم کے پلان میں ہوئی تھی. اس کے بعد پھر 2010 میں بھارت نے ایک اور اٹیمپٹ کیا، کشن گنگا ڈیم جو ہے اس نے بنایا. اس میں بھی جو ہے وہ اسی طرح اس نے جو ہے بہت ساری خلاف ورزیاں کی جو میوچل ایگریمنٹ ہے سنتاس معاہدہ. پھر انہوں نے 2016 میں ایک اور اٹیمپٹ کیا، پھر ایک اور ڈیم بنانے کی کوشش کی. ابھی بھی ان کے جو پروسیس میں 2-3 پروجیکٹ ہیں جس کی وجہ سے وہ بھارت کوشش کر رہا ہے، اور اسی کو بنیاد بنا کر یہ لگتا تو ایسا ہی ہے کہ یہ جو سارا جتنا بھی ڈرامہ ہے وہ پانی کو جو ہے بنیاد بنا کر اس نے کیا ہے. سنتاس معاہدہ ختم کر کے بھارت اپنے جو عزائم ہیں، جو اپنے مقاصد ہیں وہ پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن پاکستان کو چاہیے کہ اس معاملے کو اب تو تاخیر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. دیکھیں اب تو اس نے سٹیپ لے لیا ہے کہ اس نے چناب کا پانی روک دیا ہے، تو پاکستان کو عالمی سطح پہ جانا چاہیے، جو عالمی بینک ہے اس کے سامنے جانا چاہیے. دوسرا پھر عالمی عدالت انصاف میں پاکستان اپنا کیس لے کے جا سکتا ہے اس ٹریٹی کے حوالے سے. اور جو انٹرنیشنل ایگریمنٹس ہیں اس میں تو کسی صورت میں بھی جو ہے وہ بھارت جو ہے جو پاکستان یا ڈون پہ جتنے بھی ممالک ہوتے ہیں ان کا پانی نہیں روک سکتا. اگر اب بھارت پاکستان کے یہ ساتھ کرے گا تو دوسری طرف اس کو چین کے ساتھ بھی اسی قسم کی صورتحال کا جو ہے وہ سامنا ہو سکتا ہے. وہاں پر جو بھارت کا سب سے بڑا دریا ہے وہاں پر چین کا کنٹرول ہے اس دریا کے اوپر. تو اصل صورتحال آنے والے دنوں میں جو ہے وہ تیزی کے ساتھ بدل رہی ہے. ٹھیک ہے، چین کی ہم بات کر رہے ہیں. اگر بھارت پاکستان کے ساتھ اس طرح کی کوئی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتا ہے تو چین جو ہے وہ پاکستان کا بڑا برادر ملک ہے اور بڑے اچھے تعلقات ہیں ہمارے چین کے ساتھ. واقع صاحب، کیا اسٹریٹجی، کیا میجرز ایسے ہیں جو پاکستان کو بہت پہلے اٹھا لینے چاہیے تھے، لیکن ٹھیک ہے بیٹر لیٹ دین نیور، ابھی کون سے اقدامات ہیں جو فوری طور پر پاکستان کو اٹھانے کی ضرورت ہے؟ ایک تو میرا خیال ہے کہ شاید چین اتنا بڑا قدم ہماری خاطر بھارت کے خلاف نہ اٹھائے کہ ان کا پانی بند کر دے، جو اس وقت صورتحال ہے، کیونکہ چین کے بھی بھارت کے ساتھ اچھے تعلقات اور کئی مفادات ہیں. ان کا بزنس کا بہت بڑا ایک سیگمنٹ جو ہے وہ بھارت کے ساتھ منسلک ہے، اور چینی لوگ جو ہے نا وہ اپنے بزنس کے بارے اور اپنی اکانومی پر کسی صورت کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہوتے. یہ ہے اندر کی بات. اچھا، اب بات یہ کہ پاکستان نے اس سے پہلے بھی اپنے کئی کیسز اپنی کمزوری، نااہلی اور دلچسپی نہ لینے کی وجہ سے عالمی عدالت انصاف میں ہارے ہیں. یہی وہ مسائل ہیں کہ حکومت کو چاہیے کہ اس میں بہت تیزی کے ساتھ عالمی سطح پر پوری دنیا کو یہ باور کرائے کہ پاکستان کے ساتھ پانی کے معاملے میں بھارت کتنی بڑی زیادتی کر رہا ہے. ابھی حال ہی میں نے ایک ایکسپرٹ کی بات سنی میڈیا پہ، تو وہ کہہ رہا تھا پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ پانی آئے گا بھی تو پاکستان نے تو اپنا ریزروائر ہی نہیں بنایا ہوا جہاں کہ وہ اس کو سٹور کر سکے. دیکھیں ہماری کتنی بڑی کمزوری ہے. جی ہاں، لیک تو یہاں پہ یہی ہم ڈسکس کریں کہ ہمیں لانگر رن کے لیے پلاننگ کرنی ہے. خاکوانی صاحب، عالمی عدالت انصاف کی بات کریں، اقوام متحدہ کی بات کریں، اسرائیل جو بربریت اٹھا رہا ہے غزہ میں، اس کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ اقوام متحدہ ہو گیا، عالمی عدالت انصاف ہو گیا، ان کی کوئی امپورٹنس ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے. تو اگر ہم یہ جو اپنا مقدمہ ہے یہ سامنے رکھنا چاہتے ہیں تو ہم امید رکھیں کہ ہمیں کوئی مثبت جواب ملے گا یا کوئی اور اسٹریٹجی بنانے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں، اسرائیل کی پوزیشن اور ہے. اسرائیل عالمی عدالت انصاف کو تسلیم ہی نہیں کرتا، وہ اس کا ممبر ہی نہیں ہے اس طرح کا. لیکن انڈیا کے صورتحال سے آپ کو یاد ہوگا کہ یہ کلبھوشن جادیو کے معاملے میں انڈیا خود عالمی عدالت انصاف میں گیا تھا، اور اس کے بعد پاکستان کو ان کو کونسلر ایکسیس دینی پڑی تھی، اور کچھ چیزیں وہاں پہ عالمی عدالت کے فیصلے عالمی عدالت انصاف کے
कुछ चीजें ऐसी थी जो पाकिस्तान को करनी पड़ी थी। तो आलमी अदालत के सामने जाना एक सही मूव है, मतलब उसमें नुकसान नहीं है। मेरा ख्याल है इंडिया भी उसको कॉम्प्रोमाइज करता है उन चीजों पे। ये अभी देखे ना बातें ज्यादा, हाँ अभी आपने पहले एक सवाल किया कि हमें क्या करना चाहिए। मेरे ख्याल है हमें अपने जो डैम बना रहे हैं, जो जिन पे हमारा काम है, रफ्तार को तेज करना चाहिए। ठीक है, बादशाह है, खातू है, मोहम्मद है, दूसरे डैम्स है। क्योंकि देखे ना सिंध में सिर्फ 20% पानी इंडिया से आता है। सिंध जो हमारा सबसे बड़ा दरिया है, 80% तो पानी वहां से नहीं आता, 80% तो अफगानिस्तान और उस साइड से आता है। या वो उसमें इंडिया चाहे भी तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन वो पानी जो जब खास तौर पर जब सैलाब की सूरत में होता है, पानी वो फिर पता लगता है कि कई मिलियन एकड़ फुट पानी जो है वो समंदर में चला गया, मजबूर हो गया समंदर में बहाने पे। तो हमारे पास चूंकि वो ज़खायर नहीं है। ठीक है, तो हमें अपने डैम्स को बनाने की जो रफ्तार है उसको तेज़ करने की ज़रूरत है। नाज़रीन, आज एक बहुत अच्छी डेवलपमेंट ये भी हुई है कि कौमी असम्बली में जो भारतीय जारहियत है उसके खिलाफ करारदाद मुतफ़िका तौर पे मंजूर हो गई। इसकी डिटेल्स क्या हैं और करारदाद का मतन क्या है, ये ब्रेक के बाद जानेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट और अहम डेवलपमेंट ये रही कि जो भारतीय जारहियत पर करारदाद थी वो मुतफ़िका तौर पर तमाम सियासी पार्टीज़ की जानिब से मंजूर कर ली गई है। वो बात जो हम पहले भी कर रहे थे कि इस पूरे सिनेरियो में, इस क्राइसिस में जो एक अच्छी चीज़ है वो ये है कि पूरी पाकिस्तानी कौम अपनी अफवाज के साथ खड़ी हुई है और एक पेज पे हमें नज़र आ रही है, जबकि भारत में हमें डिस्प्यूट्स नज़र आ रहे हैं। करारदाद में कहा गया है कि पाकिस्तान भारत के इल्ज़ाम को मुस्तरद करता है, पाकिस्तान के खिलाफ ओछे हथकंडों की मजम्मत करता है और ये भी कहा गया है कि भारतीय आबी जारहियत को ऐलान जंग समझा जाएगा और पाकिस्तान की जो कामयाब सिफारती कोशिशें थी उनको भी सराहा गया है। आदिल साहब, इस डेवलपमेंट को कितना पॉजिटिव देख रहे हैं? तमाम सियासी जमातों का एक पेज पे आ जाना, किस तरह से आप इसको रीड कर रहे हैं? जो ज़रूरत थी वो यही थी कि इस वक्त तमाम सियासी जमातें एक पेज पे आएँ और अफवाज पाकिस्तान का साथ दें। देखिए, एक अच्छी रवायत है, यानी कि आपके जो पॉलिटिकल जो इख्तलाफात हैं वो अपनी जगह पर, लेकिन आप जो एक दुश्मन के ख़िलाफ़, जो पाकिस्तान का दुश्मन है, जो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जारियत करना चाहता है, आप उसके ख़िलाफ़ यकजुबान है। पहले सेनेट के अंदर हमने ये जो यकजहती देखी, फिर कल जो है वो तमाम पॉलिटिकल जमातों को फ़ौज और हुकूमत की तरफ से एक मुश्तरका ब्रीफिंग दी गई, जिसमें सारे जो उसका बैकग्राउंड था उसमें उनको एतमाद में लिया गया। आज कौमी असम्बली के अंदर जो यकजहती का मुजाहरा किया गया, अभी कुछ थोड़ी देर पहले तहरीक इंसाफ की पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, उन्होंने एक मुतालबा किया है कि इस सारे मामले के ऊपर APC बुलाई जाए। तो हुकूमत को ये स्टेप भी लेना चाहिए कि यकजहती का मुजाहरा अगर बाकी अपोजिशन जमातों ने हुकूमत के साथ किया है, फ़ौज के साथ किया है, तो जो एक APC है जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ को जो है वो शिरकत की दावत देनी चाहिए और इस मामले के ऊपर एक मुत्तफ़िका जो मौक़िफ़ है, पूरी कौम का मौक़िफ़ है, उसमें तमाम सियासी जमातें हैं, उसमें पूरी कौम है, उसमें फ़ौज है, वो एक ही मौक़िफ़ है कि हम पाकिस्तान की फ़ौज के पीछे खड़े हैं और भारत का जो है अगर उसने जारियत की तो उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। तो इस तरह के जो पॉलिटिकल कंसेंसस जो है वो एक अच्छी बात है और इसको, इस मामले को अब यहाँ से आगे की तरफ लेके जाना चाहिए। सिर्फ यहाँ पर स्टॉप नहीं कर देना चाहिए। बिल्कुल, पॉलिटिकल कंसेंसस नहीं, आगे जाके जो हमारे इंटरनल जो पॉलिटिकल मामलात हैं उसके ऊपर भी जो है वो डिस्कशन होनी चाहिए। एक अच्छा मौका जो है बिल्कुल ऐसे जब कोई भी क्राइसिस आता है वाक़ा साहब, तो उसके अंदर एक छुपी हुई अपॉर्चुनिटी होती है। आपको लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है कि जो हमारे पॉलिटिकल तजादात थे और जो हमें हमारे पॉलिटिकल डिस्प्यूट्स थे जिसकी वजह से मुल्क जो है तबाही के दहाने पे जा रहा था, ये पॉलिटिकल डिस्प्यूट ख़त्म करने का वक्त है और APC का कहा जा रहा है, तो APC आपको लगता है कि बुलानी चाहिए? अभी तो ये देखना होगा ना कि APC में डिस्कशन क्या होती है। क्या पाक भारत जंग के बारे में बात होती है या ओवरऑल मुल्क की बेहतरी के लिए या कोई कंसेंसस या कोई एक दूसरे के साथ जो मोस्ट प्रोबेबली तो यही होगा पाक भारत में। यही होगा। लिहाजा मेरा इसमें ये कहना है कि अगर कौमी असम्बली ने, मैं बड़ी माजरत के साथ ये बात करने लगा हूँ, अगर उन्होंने ये करारदाद पेश की है तो ये कोई पाकिस्तान पर एहसान नहीं है, या उन्होंने कोई अनोखा काम नहीं किया। दे आर पाकिस्तानी और उनको यही करना चाहिए था और यही होना चाहिए था। यही वो कील है जो ठोकना चाहिए था भारत की पुश्त पर कि हम एक हैं, और यही सबूत देना चाहिए था। लिहाजा कौमी असम्बली के अंदर इसमें कोई शक नहीं है कि इस करारदाद से ने पूरी दुनिया में हाइप क्रिएट की है कि किस तरह ये पूरी कौम इकट्ठी है, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी हैं। अब APC बुलाने का
जो एक अमल है PTI की जानब से, उसको बड़ा सराहा जाना चाहिए कि यार एक अच्छा कदम उन्होंने उठाने के लिए कहा है और इसको होना चाहिए। हमारे तमाम पॉलिटिकल लीडर्स, तमाम अवाम, हम अपनी मुसल्लह अफवाज के साथ हैं। और मैं आपको बताऊं, यही सबसे बड़ी पाकिस्तान के अंदर फौज की मोहब्बत की निशानी है, और जिसको पूरी दुनिया मानती है कि ये कच्ची मोहब्बत नहीं है, ये बड़ी पक्की मोहब्बत है, और लोग दिलो जान से अपनी फौज से प्यार करते हैं। और यही वजह है कि फौज का मोरल जो है वो भारत के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है, क्योंकि इखलाकी तौर पर अब जो पहलगाम का वाकया हुआ है, जब भारतीय फौज इखलाकी तौर पर दिल से उसको कबूल करने को तैयार नहीं है, तो वो किस तरह पाकिस्तान के खिलाफ आके काम करेंगे? यही उनकी बुज़दिली का मुजाहिरा जाहिर करता है कि उनके अंदर चोर छुपा हुआ है कि हम उस वाक़े की खातिर किस तरह लड़ पड़े। और यही वजह है कि उनकी, अगर वो बात भी करते हैं इस वाक़े की, तो उनकी बात में वो कन्विक्शन हमें नज़र नहीं आती है। हम बात करेंगे खाकवानी साहब आपसे कि APC की बात हो रही है, APC में तमाम सियासी पार्टीज़, उनके लीडर्स की शिरकत की बात हो रही है, वो लोग भी शरीक होने चाहिए जो जेल के अंदर मौजूद हैं? बिल्कुल होने चाहिए। ये किसी एक बहुत अच्छी एक बात है, और ये ज्यादा बामानी, ज्यादा बामकसद, ज्यादा कामयाब तभी हो सकती है कि जब उसमें पाकिस्तान साफ रहा है, पाकिस्तान जो जेल में उनको भी शामिल हो, किसी को भी शामिल कीजिए। लेकिन शामिल पाकिस्तान के सबक क्या है, वो 4 साल पाकिस्तान से कर रहे हैं और वो मंजे पार्लियामेंटेरियन है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा मौका है कि आप पॉलिटिकल डिफरेंसेस कम करने का, या एक तरह का कोई एक गैर रस्मी सा मामला तो आगे बढ़ाने का एक मामला बन सकता है। इस वक्त तो ठीक है, सिर्फ पाक भारत जंग की मेन फोकस और मेन एम्फेसिस उसी पे होगा, लेकिन जब हम साथ बैठते हैं, बात करते हैं, चीजें करते हैं, तो स्ट्रॉन्ग मैसेज आता है। तो मेरा ख्याल है कि अब ये भी चीजें खत्म होनी चाहिए कि जेल में इमरान खान की अपनी बहनों से मुलाकात की, और ये बहुत ही छोटे लेवल की बातें हैं। ये पाकिस्तान का बुरान, देखिए इसमें कुछ दिन हो गए हैं, लेकिन पुलवामा अटैक में भी आप याद रखें, उन्होंने 13 दिन बाद हमला किया था। वो जो कार्रवाई की थी बालाकोट पे, वो उसमें कोई 2 हफ्ते तकरीबन हो गए। तो ये खतरा डला नहीं है पाकिस्तान का, ये एक तरह का एक पुरानी दौर ही है। हम बाजू का दिल बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, तो इतना वो रहता नहीं है मीनिंगफुल, लेकिन ये बहरहाल बाकी हालात सीरियस हैं। तो मुल्क के अंदर स्टेबिलिटी और इस तरह का मिल के इकट्ठा होना एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है। अभी आप देखें ना, अभी जो इंडियन मीडिया ने एक बड़ी घटिया सी कैंपेन चलाई उन्होंने, और बेसिकली उनका मकसद ये था PTI के कारकुनों की और पाकिस्तानी फोर्सेस के दरमियान एक तरह की अखलीत पैदा करने की कोशिश, बुरी तरह नाकाम हुई, बुरी तरह मुंह की खानी पड़ी इंडियन चैनल्स, उनको असल में दादा ही ना। बेसिकली ये जो खलीज जो कि अपेरेंटली नजर आ रही थी सोशल मीडिया पे, जो भारत है उसने उसी का फायदा उठाने की कोशिश की, लेकिन उसे मुंह की खानी पड़ी। इस चंक को कंक्लूड करते हुए मैं शॉर्ट आंसर लेना चाहूँगी। जब भी इंतखाबात होते हैं तो मोदी की कोशिश होती है कि इस तरह की कोई ना कोई हरकत वो करे। आदिल साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं, अपनी इस हरकत में मोदी किस हद तक कामयाब हुआ है या अपने पाँव पे खुद ही कुल्हाड़ी उसने मार दी है? देखिए, कामयाब उसका ख्याल था कि वो शायद कामयाब हो गया, मेरा नहीं ख्याल कि वो कामयाब हुआ है। और उसको जो अंदर उनके आवाज़ें उठ रही हैं भारत के अंदर, और जिस तरह से उनके एक फ़ौज के अंदर जो बगावत का सी सूरत हाल है, तो भारत को जो है वो अपने इस रवैये पे सोचना चाहिए और एक ज़िम्मेदार रियासत का सबूत देना चाहिए। छोटे छोटे इंसिडेंट्स पाकिस्तान में तो रोज़ इंसिडेंट्स होते हैं, और इसमें कोई शक व शुबे की बात भी नहीं है। पाकिस्तान के पास तो एविडेंस मौजूद है कलबोशन की शक्ल में, लेकिन पाकिस्तान ने उसके बावजूद एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर बराह रास्त चीज़ों को भारत के ऊपर डालने की कोशिश नहीं की है। पाकिस्तान ने उसको मुख्तलिफ फोरम्स के ऊपर मामले को लेके गया है। और इस वक्त मुख्तलिफ चीज़ ये भी हुई है कि सोशल मीडिया का हर बंदा इस्तेमाल कर रहा है, और हर इंसान को, हर शख्स को आज़ादी इजहार राय भी है। वागा साहब, मोदी की चौधराहट इस खित्ते पे आपको कम होती हुई या खत्म होती हुई नजर आ रही है? देखिए, वो चौधराहट जो है उसमें जो हवा भरी हुई थी ना, वो तो निकाल दी इस वाक़े ने। इसको कहते हैं, अच्छा भारतीय खुद कह रहे हैं कि ये है गिमिक्स, ये है ड्रामा, ये है टैक्टिस जो मोदी सरकार अपने आप को कायम दायम रखने के लिए कर रही है, जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुए और ये पूरी दुनिया देख रही है। ये कोई हम नहीं कह रहे। देखिए, सीइंग इज बिलीविंग ना। देखिए, किसी ने यकीन किया है, नहीं किया, भारतीय खुद नहीं यकीन कर रहे हैं। उनके जो खास तौर पर जो उनके मुखालिफ लोग हैं, उन्होंने तो इसको पूरा ड्रामा करार दिया और वो कह रहे हैं यार कितना बड़ी ज्यादती है, और भारत का चेहरा काला कर दिया है पूरी दुनिया के सामने कि खुद ही ड्रामा किया
خود ہی گیمکس کی، خود ہی یہ سارا کچھ ٹیکٹکس رچائے، اور اب اس کا الزام جو ہے وہ پاکستان پر دھر دیا، اور کسی نے مانا بھی نہیں ہے، پورا زور لگانے کے باوجود پورا بھارت کہہ رہا ہے، بھارتی اپنے لوگ کہہ رہے ہیں۔ اس سے بڑی ناکامی مودی سرکار کی اور کیا ہو سکتی ہے؟ جب ناکامی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، مکروہ چہرہ دنیا کے سامنے بے نقاب ہو گیا ہے، تو کیا ابھی بھی کچھ باقی بچا ہے جس کی بنیاد پہ خاکوانی صاحب بھارت جو ہے وہ گیدڑ بھپکیاں دے رہا ہے؟ بھارت کچھ نہ کچھ کرے گا، کیونکہ مودی کی لیڈرشپ شدید خطرے میں ہے، کیونکہ مودی بالکل بری طرح ایکسپوز ہوئے، ٹیکنیکلی رہ رہے پولیٹیکل کا پورا پالیٹکس ساری مودی کو ایک طرح کو سپر ہیومن بتاتے ہیں نا، یاد ہوگا انہوں نے 56 انچ کی چھاتی والا اور اس طرح کا سلوگن بنایا تھا پچھلے الیکشن میں، تو وہ اس کو مودی کو اسٹرانگ لیڈر کے طور پر پیش کر رہے ہیں، لیکن جس طرح پٹا ہے اس معاملے میں، اور اس میں مودی کی لیڈرشپ اور سب چیزیں بہت خطرے میں، اور بڑا سوال اٹھ رہا ہے، تو اس میں اس کا خطرہ موجود ہے، کوئی اوچھا وار کرے، دشمن ہے، گھٹیا ہے، کمدرد ہے اور کمینہ ہے، یہ تینوں لوگ نہیں کہہ رہا، یہ حقیقت ٹھیک ہے۔ اگر مودی یہ کوشش کر رہا ہے کہ وہ اوچھے ہتھ کنڈوں کا استعمال کرے گا اور وار کرے گا، تو پاکستان اپنی فوج کے ساتھ کھڑا ہوا ہے، اور افواج پاکستان نے یہ بتا دیا ہے کہ ہم کسی سے ڈرنے والے نہیں ہیں، اور اس بار اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا۔ ناظرین، پروگرام سے اجازت دیجیے، انشاءاللہ آپ سے کل ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔